open. Ito naman na, oh. Open. Open mo to, oh. Dali, Maxine, open. 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 Bunot yun to. Ito, bunot yun to. Gusto mo? Bunot yohan. Nanay, bunot yun dito to. Wow, tayo. Oh no! Wow! May picture yan ngayon. Family? Pascual family? Hindi. Pascual family yan, di ba Pascual tayo? Hindi yan. Sa birthday Maxine yan. Oh no! May picture. Oh. Yun ang nanay, Tate and Maxine. Oh. Uy, bus? Bus? Oh, isa pa. O, dito na muna. Lagay mo na muna dito. Ayan, ayan. Next. Ano next? Hindi. Oh, wait lang dito. Wait lang, wait lang. Oh, huwag mo Maxine, wait lang. Oh, wait lang, huwag mo sira yung card. Wow. Wow. Oh, pulit mo, pulit. Ako na. Ito. Ito, dito ko yan. Ito, pulit mo. Atak. Oh, ha? Oh, punitin mo kasi. Punitin mo kasi. Hindi. Maxine, punit si Maxine, punit. Punit. Wow. Wow. Yay! Wow! Wow. Mm. Ito pa, oh. Ito pa, oh. Okay na yan. Dito mo na yan. Ako na, anak. Ako na. Wow. Ito pa, oh. Sino gift nito? Sino gift to? Sino gift to? Sino gift to? Kopi. Open. Kopi. Open. Ito, sino gift to? Sino gift? Tita Larks and Tito Ja. Tita Larks and Tito Ja. Gift yan. Ito, sino gift to? Sino gift? Kuya Santi. Yes, something. Oh, open mo na. Open mo na. Ito. Atak. Maxine, ano? Ito. Wow. Atak. Maxime, maayakan. Maxime, yan, tingin kay tatay. Maxime, tingin tatay, dali. Parado mo tayo. Nung kay Larks. Ano na picture na? Oh. What is it? Kay Jason. And what is it? Ako, ano tayo? Ako, ano na? Ano open mo? Hindi, mamaya. Ito, oh. Gift to ano. Ay, yung isa pala kay, ano, Kuya Jay at Ate Sam. At Ito isang pala kay Tito Ja at hatak Tita yan, Larks. hatak. Kay Tita Larks and Tito Ja. Ito. Hindi. This one here. Card. Dali, oh. Kasi mo. Wow. Ito. Ito, Maximo. Maxim. What's this? Wow! Uy, what's this? Wow! Peppa Pig. Sa titi. What's that, Maxim? Hag mo lang, dali. Tatay, oh. Number. And what is it? Oh, ano na? And what is it? Ito kay Kuya Santi, oh. Kuya Santi? Ah.
Presyohan. Yung presyohan. Yung presyon ng cook. Yung tabuyohan. Yung tin. Yung perfect. And sure. Wow. Ito. Picture, Maxim, ha? Picture. Oh, wait lang. Picture mo na si Maxim. Ganda. Asipan ka. Ay, kay mama niya. Yan mo na yan, na. May Barbie yan, may pang girl yan. Bigat to, ah. Bigat. Bigat. It's heavy. Si nanay na mag-open, ha. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayan. Si nanay talaga may gusto nito. Hello Kitty. Yan, mabasag, ah. Mabasag, ah. Hello Kitty, ano? Ang dami pa.